برای подписчиков هر کسی که هر چیز میخره پدرکای همه اومدی بعد خوفکا خلادین این گومول چی گومول اکوزی انا دوستان عزیز هر کسی که در نوار بسیار لایک میمونه و همین نوار با دوستو برای خوش قدری حساب میکنه سوی بیان همین دو خوفکای بهترین میگردن این اورجینالشه کفالتش چند خای کفالت تو وایرون شویشه دیدیم که بسیار تعریف کردن روشناسی میکنن چیوا این رنگ ونتیلاتور چی در نزنی ها انا ای گوار اینا گاوهره اینا پیش بیا اپراتور اینا نگاه که جورات ختمی تا اسکوتر میگیره تا کانسنر یک تا همه برای شما توفا کرده میشه میره که ما اهمیت ندادم با فیلم این گوجوشا که چیزوشا که چیه که کسی که کامنتر خوب مینویسه کامنتر بسیار مینویسه و کامنترش لایک بسیار میگیره صاحب پالیسوز سلام درود به پایان این داروهای گیاهی مغازه زیارتشاه چون هر وقت در خدمت شماست برادران اهل اسلام هر اون نفری که در روسیه در شهر مسکو قرار داشته باشه مرحمت کنه به دکان زیارتشاه این برادر ما استراحت کرده ای ملک فرخار تاجیکستان عزیز چیکار داره اینجا الحمدلله اکر دیگه جای تعریف نیست هر اون کسی که پراساکیت خلقی تمام جوش در میکنه بیاریم 15 20 منوت لوچکا کو جواب همش میگه عین استراحت میسه رو بخنیتی بهترین نشان با همه توصیه میکنم که بیر برادران در عمر روزه کمی هم باشد استراحت کنید بله این دکان ما یکی از گوشه‌های وطن هست هر او هموطنی که میبیاید جان و جگر ما هست بلکه کلید نه مهمان جان ما هست مغازه زیارتشاه چون هر وقت در خدمت شماست برادرای اهل اسلام سلام علیکم و رحمت الله خدا یار و مددگارتون السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیتون خانواده هستین امروز باز با خواهش شما به نزد دهقان بچه اومدیم برادر عزیز که بسیاری گفتن که صاحب کورچش نیم بعضی گفتن کورچه ندادن امروز باز نمود اسکوتر نو ماشینچه همه چیزا برای شما وردگان برادران عزیز باز چیکار میکنیم دهقان بچه را دستگیری میکنیم هر چیزی که هست امروز نرخ نوا همشه برای شما گپ میزنیم ای کودک میداکی سر کردگی تا امو بابا و ماما تا ایجاده چیز میابی با این خاطر یا لایک کامنتر دریغ ندار رفتیم برای شما ابزار مگزینش پیشنهاد میکنیم انا دوستان عزیز الحمدلله توفای شما را نگرفته و وارد سایه السلام علیکم اکای زورجان سازی خوبی این برای подписчиков هر کسی که هر چیز میخره پدرکای این بچه گوشی میدونی چند سوال هم هر یک میخره رای پدرکا کنیم یا هم تلویزیون 3200 تومان که این 3200 سوم حوزه 1800 سوم شده ای ماشاءالله رزمر 46 ای با یوتیوب همش میدروه همش یوتیوب همه چیزا دور قطیش دستافکش دستافکش رو میگم ماشاءالله اینا دوستان عزیز همین یگون ماه پیش 3200 بود امروز 1800 سومون در مغازه دهقان بچه این اورجینال شه این اورجینال شه کفالتش چند خای کفالت تو وایرون شویشه تو وایرون شویشه اینا وارد کفالت جا زاودسکوی دفک رو گارانتی داره خاک چیز الکتریکی ای هیچ چیز گفته نمیشه سلامت باشه امروز هم با خواهش دل подписчикان عزیز با مغازه شما اومدیم که خیره هیچ گم نداره برای مگه شنیدن که بعد مانند دیدن حقیقت امروز برای برادرها چی توصیه میکنید چی داریم که بسیار نفرها از نوعی فرخار مثال از منطقه ختلون به هر جا دستافکای ما رفتم گرمی اول درون ببینیم ای درون بیا تو دوستان عزیز چی با جای داره ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم ای خوکا با خلاده نکن پولی ناویگاری همه دیگر ماشاءالله اکای زورجون تست برود علیش میشه چه خیلی подписчиков و طلبگارو بسیار خریداری چه خیلی دو سوز عجیب و تشریح دو اون چیزی که ما اجداد میکردیم 50% 70% در رزولتات هم خوبه قریب 200% رزولتات این هم اومدی بعد خوفکا خلاده این گومول چی گومول اکوزی بسیار میپرسن بچه‌ها اولی وقتش نیست وقتش کشید ما همو آب روی پیدا کردیم اون اینقدر چیزمون گومول مقصد بسیار نفرها گفتن ای تو دهقان بچه‌مو گومول خوبه که بوی بیزنس در چسبیده دیگه ما هر سال همیشه روز گومول بس میکنیم کورشا باشه سبب که گرمای رزولتاتش کمتره هر سال به هر خیلی بیزنس و سرکار داره نه سلامت باشین برای ایش مخصوصا در کار شما نوار میکنیم ان شاء الله پرابلم نیست امروز چی را پیشنهاد میکنیم باز برای برادرها گفتی چی پیشنهاد میکنی از سببی که حاضر میدونی که 50-51 گرادوس نوعی فرخور تو قمسنگیری طرف قرغان گرمی بله گرمی دا کندیسانر حاضر برای پدر مادرای پیران در خونه اکثریتش با ونتیلاتور انا کنسر توصیه میکنیم که ارزون چند سوم داریم اکثر ارزون 12 کوبا داریم و اینجان 2800 سومون دستافکا استانوفکا میبرن میچسبونن لیکن توصیه نمیتونم
ба чӣ хотир ки качеслай хуб нест чизи дар коре ки бояд боша ӯ чиз неста кадомаш хубтаре ки мисол мардум гира як чизе ҳаст ки 1 сола 2 сола нест бояд далнеши истифодаш бара хубтараш LG доштем оригинал тамом кардем хоб ана ҳозир ҳастай кристалл кристалл ки аҷоиботи баъд хунукуниш зури бадай ба чӣ хотир ки мотораш мотори гирия корпусаш кристаллай мотораш гирияй ана нархшам арзона чандай 3500 буд 3300 сомон да ки ҷое ки бошад бурда установка мекунем медоне ки ака марди мо ҳар чизеро ки бигиран аввал аз гарантия суол мекунанд ҳамин хел аст ака барое ки аз ҳисоби бисёр мардум фреб хӯрдагиянд шата хӯрдагиянд машиникаи пул партотагиянд маҳсулотчо овардагӣ нестанд ба ҳамин хотир гарантияш чӣ қадарай гарантиш ира 3 сол меган фирма худаш 10 сол гарантӣ метавад хоб мо 3 сол мегӯянд мо да 3 сол мегӯянд лекин мо ҳам 3 сол намегӯем 1 сол гарантӣ баъзе чизоро вақти 3 сол гарантӣ метӣ хаяке марди моро будун кано скутероро оли гап мезанем дар бораш гарантӣ мегӯй мебара баъд тарбузаш кашидеста ё забрдам ҳайш мекуна дуруни овда ҳайш гарантия додагӣ о танаи девол да мезанаш баъд мега вилка шикастай ира алишки охи мегӯем вилка и чӣ гарантӣ дора мега ту гарантӣ дода будӣ ба ҳам хотир 1 соли пурра хай комиш чи боварӣ намекунад 3 солам гарантиш метиҳем гарантии ранҷон заводискои дефека гарантӣ мегӯяд вақти қувва каму зиёд чи ира ягон обуш мезананд ягон дефеке ки худат мекуниш пайдо мешавад ӯ бегарантия мақсадош бародароро мегӯям ҳар чизе ки мегиред холисалиллоҳ мақсад бинед ки ҷабр дар ино нашавад дар шумо фарқ надора ҳамира куҷоида ки мебаранд мечаспонанд часпонданаш ки дефект дошта боша абрат намегӯем бо нав шароит иш айсоби хутона айсоби худмона баъзе шараинҷон ҳамира пултш қатӣ пул табихаяки марди мо занакай хонада мардакон нестанд ё кӯдак мешураш ай пулт регулировкаша алиш мекуна баъд занг мезананд ҳуррара мебардоранд ки ана кондиционер гарм кестай кондиционер дефект доштай рай дуроз устора равон мекунӣ мерава мебина ай пулт регулировкаша яъне намефаҳмам баъзе чизоро меҷухона ки комиш ки ҳамхеле ашибко мекуна мо устора ки равон кардем ҳамун ҳаққи устора платит кунем агар ки айсоби технически боша айсоби худаш мекунад агар ки айсоби ки хушон кофтагӣ боша ягон чи боша аз ҳисоби хушон пули устора метавад бале иқадар вақти устора гирифтан як устобега ди кондиционере ки бичаспона фоидаи ӯ ай не ки мо равонаш мекунем ки ту ошибка кардай ни то часпондай мерава бечора мебина ки ай би пулчай ё ки ҳозир қувва беҳад безебай ки бубин стабилизатор кор накардиста беҳад қувва холодильник кор накардиста қувва ҳамиҷа рол бозӣ мекунад баъд занг мезана мега шавда кор мекуна рӯзда не мегӯем ай би қуввай мега не ай ҳамсоя созай ҳамсояро мепурсӣ стабилизатор дора бале хеле ҳолат барои ҳамун бисёриёшо ҳам гирифт хубтар беҳтараш тавсия метавем ки як стабилизаторам бигиранд хаки комишта ки қувва камтарай ҷойда ҳастай ки трансформаторошон созай ойлои кам зиндагӣ мекунам мақсад аҳолӣ камай ушта мешавад саломат бош ина дӯстон азиз тамоми намуди кондиционерро вобаста ба хутон ҳамаш аст кадомиша ки интихоб мекунанд ҳастай бурдан часпондан ройгонай баъд як чизи дигар анҷом ки чхеле ки ушта гуфтаде падарка ҳамин корчамо падарка ҳастай коми ки мехара набор мехара ҳатман сурох куна ира мо равон мекунем не ки илтимос касе ки қарз мега қарз даҳӣ дода намешавад қарздии худаш як барои соҳибкор худаш як минусай боз дар бораи ӯ ана баъд ё ки ира интихоб мекунад набори корча ё ки тифал яъне ду ятша ё уша ятша не ман тарафдори патичко ҳами ҳар душтава хубай удо фаҳмомавди дигар чизора интихоб карди ки ёша падарка оли дӯстони азиз ида падаркаш намешава ози падаркаи асосиша дар берун мегӯем ки скутерда бояд падаркаи ҳар касе ки мисол ҷураш хатмияд ду кас агар ки я скутери бихаранд як чизи хуби дигар бо туҳфаи бародарони азиз як чизи дигар ба сами шумо бирасонам ира ки мо аҳамия надодам ба фикр майне говҷушакай чирҷушакай чи ака не савзи резакнак бача ич хел реза метунад мебаранд ин агар бонаи стул дар маҳкам кунӣ тиллаш мекунӣ мерава чашмони сиёҳ машаалло ена сета насадка дора бача бигини мира хона дахуда дар москваи янга мобтез кор фақат да дасти занакоай ҳар як хона бирава бисм бигираку да як ҳафта пулша мебара ҳозир пуррай ки мардум бекорхуҷаш диҳем агар савзи резакнак неста бигиремаш и сифатчам соза яка чанд сетка дорай тез бекораш се насадка дора картишка
реза мекунӣ сабзӣ ҳар чизе ки ина ай ҳама размер майдаша ё нархш чанд сомон ака нархш 485 сомон ай баъд бо майдош ҳастай арзонтар ҳозир тамом кардем яъне мешава ки оянда да майо бошанд и бисёртар фирмҳои кристалл гарантияш хубай ки ака кристалл қати кор кардастем шукрунаи худо то ҳозир ягон ба камбуди шидаги нестай чӣ хеле ки гуфта будем и хубиш чия ки сеткаш ҳамон моторш дар берун ай вақте ки свет мебара як чанд соат хча меқапа мақсад ки температураи гармии хунукӣ дуруша и ях мекунад мепурсам бисёр шамол метан и шамол нест ях мекунад як чанд соат баъди свет мурданам хча меқапа сеткаш дар берун ай мақсад дурунаш гарм намешавад иҷода то ҷое ки ман дидам чанд намуд размераша дорем ай чанд сомат то чанд сомаша дорем ҳамин количестваша бигӣ сумуш ай 2200 сума сар мешавад то 3700 сомонара ҳозира да иними айнан 3700 и 3400 сомона и 3400 боз арзон мешавад ино маразелникшон ай поён ай бисёр набаротана қишлоқ да бисёр ай ани мепурсан ба хотире ки як свет мебара долга обам кишид зарар намерасонад боло намешака вайнак бале и се свет ай размершон яхелай нақшон 3400 боз арзон мешавад дӯстони азиз ҳар чизе ки дар инҷа мебинем шарт нест ҳар якадом шумо бигем ки дастафка дорад ҳамин чизое ки мебинен кирои мисол гирифтана кайн сане халадени сукутер ҳамё ҳамаш дастафкаш дар дурунай бародарони азиз барои шумо осон кардагиян ина то ҷое ки мебинем бисёр чизое сена палисоз мисол иҷода аст духовка уна бо инеҷадам демо баъд инеҷада ина стрални барои шуштан ҳар чизе ки дар инҷа мебинем барои аз ҳисоби ҷомон танг будан яктаиша мо намуна мондагием дар инҷа а дигар намудаш и ҳам духовка ҳам плита дорад чӣ и духовка газай плита се рол бозӣ мекунад ҳам плита дорад свет қати газ дорад ақибишта сайдини мекунӣ баъд духовка ҳаст акай зуҳур як чизе ки удофам тавсия додагидем бисёр ба бародаро призида кондитсионери ручной ина кондитсионери ручной ира раимҷон рости гап мо ҳам намедонистем ами подписчико хучун тавсия додана биёр заказ кардан ки биёр баъд интернет да яда сайт тароӣ кардан дидем ки бисёр таъриф кардан рӯшона сиё мекунад и ранги вентилятора дурӯғ гаме як чанда фурӯхтем рости гап и ами ранги вентилятора ина фақат ов мешава камтар овш мерези бо ова дар маразелник ях мекунӣ даи мемонӣ баъд и хиликт мекунад и қадар меҳнат кунӣ хиликт ях мекунӣ дигар аби як тай дигар буда ҳамиша бихарид баъд таъриф шава ай ҳастай складам ҳастай коми занг мезанам мегемиш ки ранги вентилятора значит бефоида чидарку дар болои 1100 сума ҳам чанд хай ай ҳама калонаш 1100 сума дар болош 2000 дигар монайда кондитсионер биги 10 сол кафола дорай охи ам вентилятор 180 сума вентилятор ям қари ки овуш мерези дӯстони азиз ҳозир замони скутерай як намуд дигаш овардагия ки каска паска ҳамаша миранги кино ҳиндиски яку дар сатҳи тари бизанам болқа қати ини шата қати ку каскао намешкананд мақсад ина атёрка браса мешкананд атёрка намешкананд ҳоз бере бебинем дӯстони азиз орзу мекунем ки худованд соҳиби писарам кина мегӯяд ки нияти нек ними давлат ака метавонӣ бародари азиз инира барои шербача табгирӣ ки пага 18 сола шава живои шаҳай кина брава дӯстони азиз ин намуча нав дидам ки автомат буда бо стили говара дошта ҳамин очаи гудак тамоман дар кунам таваллуд кина инкубатор қати тамома ина нигоҳ вақти заводита нигоҳ ҳамаш қапидагия намеравад то чӣ да назани ина гавҳора ина пеш биё оператор ина нигоҳ ка ки чанд намуд мешава аҷоиботай барои ҷумиданаш менюиш да нигоҳ кунед дӯстони аз ин оператор ай иси биё ишон момте айси биё ака ай тараф ай тараф маро ишон нате ҳамира ишонте 1 2 3 ина оператор нигоҳ кунед иҷада ина пеш мезани де мешава ис мезани ина барои қафо рафтанаш менюиш да нигоҳ ки сурати самбақа асп гавҳора ракета ҳамаша дора яка гавҳораро мекишем пеш мезанем педал дора кудаке ки камтар ақлиш мераса худаш ҳай мекунад мерава ина педал дора мисол бо ақиб ҳай мекунад агар кудаке ки ақлиш намегирад ба ҳай кардан пул дора дар иҷода мултиш қатиша зарядка пул ҳамаш 100% пул қати худат регулировкаш мекунӣ ин нархиш чанда яка зурҷон нархиш ира 1850 сомон ай иҳа иш 1700 ай 1650 мешавад хоб дастафкаш қати а иш тамоми ҷо иш бошад 1950 сомон иҳа боз муомила дорад баъд як чанд намуд дигаш хай коме ки гирифтанӣ боша ватсап да нишон метем
мо бародарро тавсия метем ки касоне барои парда истифода мебаранд мисол барои ҷара гирифтана агар ки калон мисол ҳаст одае ки зариячон бисёр барад сифатчон хуб боша инора меёфта метонем акаҷон ана дӯстони азиз барои ҳамои ниёш барои туфа ягон каза мебаред ҷиянчата мисол ягон чида аҷоибота ёш бо нархи дастрас ин зонтик дора без зонтик ҳаман ҳамун дошт иншалло аст инҷада аз он ҷумла ина великои ҳастанд ки бисёр барои ҷиянчора хубанда ё бе расходан ҳамин спортивни аҷоибота ба тамоми санъатчаяка ин чанд сид великча И 450 сомон качества хубочки айканно да қимата. И шан вазвина ё. сифатчан хуба я? Уош чи як калон тараф? Ана кално 480 сомон дора. И 480 дай. Е баш. 650 сомон. Иш чи? Иш 500 сомон. 500 сомон. ана дӯстони азиз ҳозир бо чизи хуб беҳтарин скутерое ки барои шумо пешниҳод мекунем аз тақдири қисмати зиндагит мебинӣ ки неҷада нигоҳ ку бисёриёш каска дорад баъзеш ҳавӣ мекунӣ ака каска дорад баъзеш не ҳа урао ҳама вақте меканем коробкаро баъд мефаҳмем ки каска дора ё надора и каска тари интернет шумо метавон гарантия намхелан ё тари покза аднарази соза ина инҷо нигоҳ кун чӣ мекунӣ чера муҳим неста дӯстони азиз чӣ хеле гуфтем нархи скутеро чанд сома дорем ака зурҷон ай 2700 сомон сар мешавад то 5000 сомона ки ӯ кара то 4500 буд ҳозир то 5000 шидага 50 хай 4900 4800 мешидаги бисёр мада як чизи набош маъқул шид ки анами намуди ҳозира бинен менюш ҳамас аз он ҷумла ёш ҳамаш каска доран хачоно каска дора баъд бо болопушт дора чхоли болош ҳаста имена барои хичон тайёр кардагиана барои хичай фарш се положение гирён мешава ё айрӯи чанд мерава айрӯи 60 мерава аккумулятор қариб 70 километр анами аккумулятора бисёр мепурсанд чанд километр мебара и 70 километр вобаста ай ҳай кардан мешава вазнини ду нафар ки сувор шуди кам мебара ё рай безеб дарафти бисёриёша барои кӯҳ барои кутал буромадан савед намедодӣ ёш чи не барои кӯҳ ягон туша савед наметем меброя ҳами ду нафар қати ҳами кутали иҷара меброя мерава лекин барои тепа абсолютно бисёртар ҳами раҳои рӯжда хоя ака рае ки мисол кам акак баъд баъзеш мебарад рай пистачини мерава пистачини мебара баъд бо ҳайкини мерава не намешава мешава яктаи ҳайкине кучхелай албатта дӯстони азиз айрӯи 60 минимальни скорост гаи ам бихапа маънат намекунад иҷоза тайда дар тамоми минтақа тоҷикистон мезани сар мекунем ая ира табхава анау каскай и чхоли болоша и чхоли барои рӯш каjdana бо инҷадан дору доша ба фикрам яки дил пиред ҳаво бигира безани бародаро ҳозир мебинем ки чикалай каска ана маҳкам кардем я майта ранг ҳамон дора чӣ кардан и калита мемонем хоб ям се положения я се положение бисмиллаҳирраҳмонирраҳим ана и телефона дар иҷа мемонем о як айгаша ту мегирӣ и акӯ инам о метем якум дию се положение дора ина бародари азизам пеш биё ина поворотник нигоҳ ина бои пара сигнал ини эр парковка ина меҷа ки иҷада ишора метам мегириш ай парковка меса ана мо якум дар мемонем ана шида ана дӯстони азиз ҳамроҳи акай зурҷон ҳай кардем машаалло беҳтарин мегӯям ку шунидан кай бовад монанд дидан тамоми намуди басейно ҳам ҳаст якам палаткагагиш ҳамаш ки ай 100 сум 150 сум сар мешавад 150 сум сар мешавад резиниё то 600 сомон ай доставкаш қати ана баъд палаткагиё аст ҳоли мара хидмам додагена наворда мемонуш биненда тарҷи ҳуи кардаша беҳтарин аст дӯстони азиз иёра дидесен иёрам света музика доранд ҳар касе ки на яктагиша акай зурҷон бигир
هر کسی که از دل خانم سکوتر کاندیشنر یا دیگر میگیره، مثال جورات خاتمی تا سکوتر میگیره تا کاندیشنر یک تا همه برای شما توفه کرده میشه. پدرکا کسی که دو تا میگیره کاندیشنر، سکوتر، خلادلنیک، همه چیزای کلان دو دونگی، مقصد دو کس یک جوره میتونه که یک تا سکوتر بگیره یک تا خلادلنیک، انا یک تا همه پدرکا. خاطر دوستان عزیز دستاف که تمام منطقه است، فقط یک دستگیری شما نمیرسه. با واسطه لایک کامنتر دستگیری کنین. هر کسی که لایک بسیار منوی کامنتر مینویسه، در نوار آینده پیشنهاد میکنیم دل خواه چیزی که یا یک تینه بسینای مایده برای بچهش میتیم یا یک تفال برای انگمه که گردی دگدوشه نروه. کامنتر یادا؟ کامنتر دا. یگان چیزی سوز بتیم که کامنتر یادا. اینجا چی داریم؟ پالیسوس داریم، چیزای پالیسوسای کلان داریم. پالیسوسا چند سمای؟ پالیسوسا 550 سوم داریم، 650 سوم داریم. کدامش میمونیم؟ خیلی یا سس شا. یک امی دو نمود سه نمود 100 یک 550 سومش هم میمونیم دوستان عزیز. یک پالیسوس یک شواکامی یک تا کامنتر یادا که کامنتری که خوب مینویسه لایک بسیار میگیره کو. مثال یک دی خو برای وطن دوستی برای چیزی که باشه یک گپی خوب مینویسه. انا بعد بسیار بونن نویسن که امیدا لایک مون اگر لایک نمونی خیلی کو برای بسیار گفتنش. به همین خاطر دیمش هر کسی که کامنتر ویدیو را با دوستاش روی میکنه دوستان عزیز. دو نفره صاحب میکنیم ان شاء الله. ما هر یکم با یکم نوار داریم. به همین خاطر پیشنهاد میکنه برادرها نفری که صاحب یعنی پالیسوس میشه در پخش مستقیم پیشنهاد میکنه که نه گنجی نخچه دار. چی گفتن یک دار اخیر؟ درست. این که خودت میبینی رحیم جون از روی عادل کدام پادپیس که کامنتری اکاین خیلی میام اینم خیلی میکنم چشمم هم میگم میگم چه بخواب. این دویمش میشوه یا که لایک نه همین کامنتر یادا کامنتر دا همین خیلی میکنم میخوام کدامش دا که بیا تقدیر رسید به کج دا زنای مردای مسکو دا کجا دا باشه لایک بسیار میگفتگی لایک بسیار در جای خودش میبره لایک را دو نفر بله دو نفر دا دوستان عزیز لایک کامنتر موندن بگید تا دوام ویدیو رفتن بهترین میشه. انا که رحیم جون این برای آدمایی که باری وزن برداشتن نمیتونن خب این سکوترها همش وزنه برای خودمون بچهای بقواد مردای بقواد میشوه. بعد مسافدو دا بسیارش سراغ میکنه ایرا توصیه میتیم انا این 4200 سمره سوزنی اکومولاتورش پایان دای با سبکک میبره. بعد این چرخای کلان داره و سبکای به حد سبکای نه این رنگ هم ولاسیده اکومولاتورش هم سبکک ایروی 40 میروه 40 کیلومتر زیاد میبره ضریادش. بعد سبک خشوای رنگ هم ولاسیده ایرا این خیلیش هم داریم. بعد باگاژ دورش هم داریم که باگاژ کلان داره و نرخش 4200 سومونای ایرا 4100 سومون دستافکا تمام شهر نویا. انا دوستان عزیز میتونه که ایرا از کجا میابی؟ از دکان دهقان بچه. بعد این کاسکا نداره بخشیش این کاسکا را کمی دا کشول کرده این به کاسکا میشوه. این چند تایی که میویا این در درونش تماما کاسکا نداره. ایو نداره نه؟ این مدلو نداره. این مدل نه؟ این خودش ایرو چیل میروه بزاپاس نیایی. دکان فرخور کامنیز معرفی کردی. دکان ما در دوشنبه هم هست. کدامی که گرفتنی باشه با شهر دوشنبه نزدیک باشه از اونجا دستافت میکنیم. بله ما در بین گفتم کم کم وقتی سر خود کار کرده که ما تمام منطقه دکان در جایی نه که در همه جا هستن که مقصد کمی که باش دوشنبه نزدیکه دوشنبه دستافت میکنیم. طرف توغرم نورآباد و طرف فیض‌آباد خیلی وحدت اینجا هر روز میشوه. راههای دورم دستافت میشوه. با همین خاطر دوستان عزیز خداوند نگهبانتون دستگیر فراموش نکنید. سخن گفتگیم که صاحب کامنتر نویسگی لایک صاحب یک پالیسوس میشوند. خیر دوستان عزیز نوار بچید بدرست رازو 10 تا 20 کامنتر بنویس همون قدر صاحب توفه میشه. خیر تا برنامه آینده.